हेलो पिले माने आज पुणी आउ थे देखा जहाँकि ओडिशार 10टा जिके को नहीं आसी इम्पोर्टाट जिके जहाँकि आपणकर समस्त एग्जाम पड़ो जहाँकि आप पीओ हो आपणकर आरआई अमीन हो कि आप जूनियर टीचर हो कि आपणकर ओडिशा पुलिस हो आपणकर सिविल सर्विस जहाँ भी हो आपणकर इम्पोर्टाट जिके मु 10टी नहीं आसी आज तेबे प्रथम क्वेश्चन हूँ जो मैंने भी आंसर जानते हैं से वीडियो देखुए से आंसर देवा आगुरी से कमेंट आंसर देदेवे ओके। पुरीर प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर निर्माण क्या द्वारा आरंभ होता? ए अनग भीमा देव, दुई बी चूड़गंगा देव, सी नरसिंहदेव एवं चारि भानुदेव चतुर्थ। तो आंसर कौन हम पे मैंने आंसर हम आपणकर बी चूड़गंगा देव ओके। तो केमी कौन डिटेल आम जाना पुरी जगन्नाथ मंदिर विषय तो देखु 1174 है कि 1174 ख्रीष्टाब्द अनंग भीम तृतीय द्वारा समाप्त होता कौन ना आमर जगन्नाथ मंदिर ओके। जगन्नाथ मंदिर होता तो आरंभ के आरंभ होता 1360 मसीह सॉरी जिते 1360 मसीह फिरोज शाह तुगलक मंदिर को अपवित्र करदे तो सेतेबेले आमर प्रथम नरसिंहदेव प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर कला बगड़ा जो आप जानते अन्य नाम निर्माण करते तो ता परे परे पूर्व 1174 यार काम सरी जाइतिला है। तो नेक्स्ट देखा कौन 2 नंबर गंग शासक मानकर धार्मिक स्थिति कौन थिला? आंसर ए वैष्णव धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी धर्मनिरपेक्ष और डी जैन धर्म। तो उत्तर आप कौन हम पे मैंने आप उत्तर होची देखु सी धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष केमती कौन जिते गंग शासक मानकर जिते गंग शासक मानकर शेष थिला दे आंसर है ऑप्शन सी जहाँकि रोचे कौन ना धर्मनिरपेक्ष। तो सेतेबेले जो गंग शासन जो करते से धार्मिक विषय था जे से धर्मनिरपेक्ष कहीं से जगन्नाथ प्रभु को पूजा करते शिव को पूजा करते पार्वती पूजा करते एवं शिव सूर्य देवता समस्त की पूजा करते तेणु से कौन ना धर्मनिरपेक्ष से ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखा ओडिशा रे मराठा मानकर प्रतिनिधित्व करिवार शेष राजा किए? ऑप्शन ए होची रघुजी भोंसले, ऑप्शन बी शंभुजी, ऑप्शन सी साहू एवं लास्ट होची सदाशिव राव। तो उत्तर कौन होची उत्तर आपन होची सदाशिव राव उत्तर होची बुझिले। तो सदाशिव राव थिले ओडिशार शेष मराठा राजा थिले एवं 1751 ख्रीष्टाब्द जितेबाला रघुजी भोंसले प्रथम ओडिशा मराठा शासन आरंभ करते बुझिपारे। भोंसले रघुजी भोंसले प्रथम मराठा शासक एवं सदाशिव राव हेले शेष मराठा शासक ओके। देखा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 होची ओडिशा रे प्रेसर अग्रणी शब्दटी को कौन बुझाए? बुझिपारे। तो किसी पिला यार ओडियाटा बुझीपार थे तो आम ये इंग्लीश गोटे वर्ड करदे। तो ये जो प्रेसर अग्रणी कौन आप आमर जो रोचे ओडिशार इंडिया रोचे ओडिशार पियोनर ओके पियोनर प्रेसर ऑफ ओडिशा शब्द कौन बुझाए ओके। तो जो पिला जानी आंसर से कमेंट आंसर दिंतु। तो यार एक्चुअल उत्तर होची कौन उत्तर होची यार ऑप्शन बी है बापिस्ट मिशनरी। ऑप्शन बी कौन ऑप्शन ए बापिस्ट मिशनरी। तो ये जो कटक प्रिंटिंग प्रेस जो से काम आरंभ करते ओके। तो कटक प्रेस प्रेसटा होता जो बापिस्ट मिश्र मान ओडिशा को आसी से अवदान बहुत थिला ओडिशा प्रति ओके। तो से कौन कले ना 1837 है कि 1837 रे 1837 से कटक गोटे प्रिंट मेसीन गोटे प्रिंटिंग प्रेस अनुष्ठान करते जोटा कि
ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ କଟକ ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ପ୍ରିସ୍ ମେସିନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଓକେ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା 5 नंबर क्वेश्चन ଯିବା। 5 नंबर क्वेश्चन ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ 4ଟି ଅଛି, ମଲାତ ଦେବୀ, ଶାରଳା ଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ। ଓକେ, ତ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା 6 नंबर क्वेश्चन। ହ୍ରଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚମଳ ଜମାର ଅତୀତ ଅସ୍ଥିର ଯୋଗୁଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସମତଳ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆପଣ 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପୋଲଜିଆତଳ ସମତଳ, ଲାକ୍ରୁଷ୍ଟିନ୍ ସମତଳ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ରୁଷ୍ଟିନ୍ ସମତଳ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ଲାକ୍ରୁଷ୍ଟିନ୍ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ତ क्वेश्चन 7କୁ ଯିବା। 7 नंबर क्वेश्चन ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ନିକଟସ୍ଥ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲା क्वेश्चन? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱୀପକୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ ହେଇଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଇଟା ପିଲେ ଚକିଆ ଦ୍ୱୀପ। ଆନ୍ସର୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଚକିଆ ଦ୍ୱୀପ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପ। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚିଲିକା ପାଖରେ ହେଇଛି, ଏହା ହୁଇଲ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଆଗରୁ ଥିଲା। ତାପରେ DRDO 1995 ମସିହାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ପରିସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଓକେ, ହୁଇଲ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆଗରୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1995ରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ଏଇଟା, ତ ସେଠି ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ନା ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା କ'ଣ? ଆମର ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ସେଟା କୁହାଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସେଠି ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା 8 नंबर क्वेश्चन। ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କ'ଣ ପ୍ରକାର? ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ଅପସନ୍ 1 ଉତ୍କର୍ଷ ପଠନୀୟ, ଅପସନ୍ ବି ଉପ ଉଷ୍ମ ପଟବନ୍ଧୀୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଉପମଧ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ୟାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ, ୟାର ମରୁଭୂମି, ଟ୍ରପିକାଲ ୟାର ପ୍ରକାରର ୟାର ରହୁଛି କ'ଣ? ନା ଜଳବାୟୁ। ଓକେ, ତେବେ 9 नंबर ଯିବା। ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ ନମ୍ବର? ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆଖୁ ସବୁ ଚିନି କଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ଅଛି କେଉଁଠି ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ। କେତେ ନମ୍ବର? ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଆନ୍ସର। ତ 10 नंबर क्वेश्चन ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିନୀତି 2020ର ଶୀର୍ଷକ କ'ଣ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସମୃଦ୍ଧି। ଓକେ, ଯାହାକି 2020, ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2020ରେ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫସଲ ବିବିଧତା ଯେଉଁ ଫସଲ ନିୟମ ଆସିଥିଲା, ତ ଏଇ ତା ଉପରେ 2020 ସମୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଓକେ, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଏଇଟା ଆମର କାମ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।